डॉक्टर कोठेज गॅस्ट्रो लिव्हर केअर अँड GI एंडोस्कोपी सेंटर, सोलापुरातील अत्याधुनिक गॅस्ट्रो उपचार केंद्र. तुमच्या पोट, लिव्हर आणि आतडीच्या सर्व समस्यांसाठी विश्वास. जनसेना पार्टी सोलापूर शाखेच्या वतीने सोमवारी अभिनेते रामचरण यांच्या यशस्वी शस्त्रक्रियेनंतर त्यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि लवकर बरे होण्यासाठी पूर्व विभागातील श्री दत्त मंदिर येथे विशेष पूजेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित कार्यकर्त्यांनी रामचरण यांच्या उत्तम आरोग्यासाठी, दीर्घायुष्यासाठी आणि ते लवकरात लवकर पूर्णपणे बरे व्हावेत अशी सामूहिक प्रार्थना केली. तसेच रामचरण नव्या उत्साहाने आणि जोमाने पुन्हा आपल्या चाहत्यांच्या भेटीस यावेत अशी सदिच्छा व्यक्त करण्यात आली. या विशेष पूजेला सिद्धराम आडम, अनिल कोंडा, निखिल चेनूर, गणेश पोतन, आनंद अवधूत, श्रीनिवास बिटला, श्रीनिवास कणकी, कृष्णा आडम, बसवेश्वर क्यात्री, राहुल येमुल, श्रीनिवास यन्नम, कामटे यांच्यासह जनसेना पार्टीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. నమస్కారం అండి. ఈరోజు సోలాపూర్ జనసేన శాఖ తరఫున రామ్ చరణ్ గారి ఏదైతే ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ అయ్యిందో, సో ఆయన ఆరోగ్యం చాలా బాగుండాలి అని దత్త మహారాజ్ దగ్గర మేము దీవెనలు తీసుకున్నాము. సో ఆయన తొందరగా కోలుకోవాలని మేమందరం ఆశిస్తున్నాము. సో జనసేన టీం తరఫే జనసేన టీం నుంచి మేమందరము ఆయన దీర్ఘాయుష్యం కోరుకుంటున్నాము. సో ఆయన దత్త మహారాజ్ దగ్గర